चवथ हो गोंयकारांचो आवडटो सण आसून गोंयकारांनी सोमारा घराघरांनी गणपती पुजले। वेगवेगळ्या आकाराच्या मकरांनी आनी देखाव्यांनी लोकांनी आपल्या गणपती बाप्पाक बसयल्यात। निसर्ग रुपांतली पत्री आनी रानटी माटोळ्यांनी गोंयकाराची घरां सजल्यात। पळयात गणेश पुजनाची कांय खिणचित्रां। आरडेक्स गोवा ब्युरो रिपोर्ट। त्रैलंचवर्ती संयुक्तावनिना तमया दीपं ग्रहणं देवेश त्रैलोक्यमिदापः नैवेद्यार्थे पुरितस्थापिता आणि डावा तो मत काचो नैवेद्य करतात। यानि कानि पापानि जन्मान्तरकाञ्च तानि तानि विनाशन्ते प्रदाक्षिणान्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम तस्मात् कर्मभवे न दक्ष दक्ष परमेश्वर। नमः सर्वे दातार्य जगन्नाथारे त्वे साष्टांगोऽयं ब्राह्मणस्य प्रयतेन व्याकृतं नमोऽसुनन्ताय सहस्रमूर्ते इग्निज नमस्कार सहस्रकोटि योगधारिणे नमः। श्री केशवाय नमः नारायणाय नमः माधवाय नमः गोविंदाय नमः विष्णवे नमो विष्णवे नमो विष्णवे नमः अच्युताय नमः अनंताय नमः गोविंदाय नमः देवताभ्यो नमः। तो नैवेद्य के गो नैवेद्यार्थे पुरिता स्थापिता गूढ़ खाद्य नैवेद्यं समर्पयामि प्रसाद प्रियंतामादः प्राणाय नमः पानाय नमः वेनाय नमः उदानाय नमः समानाय नमः ब्रह्मणे नमः। आणि उदिक सोडा नैवेद्यं समर्पयामि मध्यपाने उत्तरापोषणं हस्तप्रक्षालनं मुखप्रक्षालनं आचमनीयं समर्पयामि करोद्वर्तनार्थे चन्दनं समर्पयामि भिड्यांचर पाणी सो मुखवासार्थे फुगे फलताम्बूलं समर्पयामि सदक्षिणाञ्च समर्पयामि मृत्युञ्जय रुद्राय नीलकण्ठाय शम्भवे अमृतेशाय शर्वाय महादेवाय ते नमः। मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि गौरी देवताभ्यो नमः मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि गौरी मृत्युंजय सर्वाय महादेवाय ते नमः। गौरी देवायितदेवताभ्यो नमः। एकदन्तं शूर्पकर्णं गजवक्त्रं चतुर्भुजं पाशाङ्कुशधरं देवान् सर्वसिद्धिविनायकं मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। कपूर्गे कर्पूरगौरं करुणावतारं दौसारकारं जगेन्द्रारं सदा वसन्तं हृदयविन्दे भवं भवानी सहितं मामे कर्पूरार्थिक्य दीपं समर्पयामि। अभिप्सितात सिद्धार्थं पूजितो यस्राग्रे सर्वविघ्नहर तस्मै गणाधिपतये नमः। मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि प्रदक्षिणानि नमस्कार। यानि कानि पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि तानि विनाशन्ते प्रदक्षिणान्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम तस्मात् भवेन रक्षस परमेश्वर। अपराध सहस्रनिकृन्तानि क्षमया दास्यामि त्वान्वतः परमेश्वर। रूपं देजन्ते शुद्धमिक्ति रक्तव्यद्रवेदमय कृता तत्सर्वपूर्णताय तविप्ररूपा गणेश्वर। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा प्रार्थनां समर्पयामि। यस्य श्रुता च नामुक्ता तव पूजा मंत्र इनम गिरायनम भक्ति पूजनमादिव परिपूर्ण तदस्नानेन कृत पूजन भगवान प्रतिवार्षिक विहित उमा महेश्वर सिद्धि विनायक देवता प्रेयंताम तीन थोटी उदिक्पे श्री केशवाय नमः नारायणाय नमः माधवाय नमः गोविंदाय नमः विष्णवे नमो विष्णवे नमो विष्णवे नमः। आता ही पुन्हा सगळे व्यवस्थित घाल मरे आणि मागीर तीर्थ आणि ते गोड घेवपाचे हां।
सहस्रकोटिवधारिणे महामन्त्रपुष्पाञ्जलिं प्रदक्षिणां नमस्कारं समर्पयामि। उदित गीतं शतं वाद्यं दत्तं समस्तराजोपचारार्थे अक्षतां समर्पयामि। अशुद्धमित्यरक्तव्या द्रव्येण मया कृता तत्सर्वपूर्णताया तव विप्ररूपा गणेश्वर वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा प्रार्थनां समर्पयामि। यस्य श्रुताञ्च नामुक्ता तव पूजा कृतां नूनं सम्पूर्णताया ते सन्धवन्ते तमच्युतं मन्त्रहीनं क्लेनं भक्तेदं श्रेष्ठा यत्पूजितमया देव परिपूर्णतरस्मै उदिक्ष अनेन कृतपूजने भगवान् श्री उमामहेश्वर सिद्धिविनायक देवता प्रेयन्ताम तीन भक्ति उदिक्ति। श्री केशवाय नमः, नारायणाय नमः, माधवाय नमः, गोविंदाय नमः, विष्णवे नमः, विष्णवे नमः, विष्णवे नमः। आम्ही हो गणपतीचो व्हडलो उत्सव करता। आम्ही एकामेकांक वयता, आम्ही आरती करता, आम्ही भजन करता, आम्ही सगळ्यांगेर भोंवता। आम्ही आमचो वर्सान एकदां उत्सव जाता, पूण आमचे येद्या व्हडलो उत्सव वचून आनी व्हडलो उत्सव खंयचोच ना। येद्या व्हडलो आमचो उत्सव आमी घरान तरेतरेचें जेवण करता। आमी सगळ्यांक वयता, आमी बरे व्हडले खोशयेन एकामेकांगेर भोंवता। आमी सगळ्यांक आनंदान खोशयेन आमी एकामेकांक उलो करता, सगळ्यांक एकामेकांक आमकां आफयता। आमी सांजचे तुमी कितें करतले? आनी सांजच्या दनपार आमी आतां आरतींक भोंवता। आमी सगळ्यांक आरतींक येता, एकामेकांक आरतींक वयता, आमी सगळ्यांक आरतींक भोंवता। आमी आतां कितें केलें तुमी? आतां आमी पुजा केल्या, पुजा करून आमचो आतां भट घेवन गेल्या, आमी पुजा केल्या आतां गणपती। आनी आतां आमची फुडली तयारी जेवणाची। आतां आमचें जेवण घरान चलता। कसलें कसलें जेवण रांदलां तुमी? आमी आतां जेवण आतां भाजी, दाळ, गोडशें, वण, नेवऱ्यो। आनी शेजारी बीन येवपाची आहा तुमी? सगळे जाण येता। शेजारी आमगेर येतात, पूण ते एकामेकांगेर आमी जेवणाक पावना। पूण आमच्या घरांनी प्रत्येकाचे गणपती आसता न्हू, कोण कोणागेर पावना। फाल्यां दुसरे दीस आमी मागीर भोंवता एकामेकागेर। तुमी आतां गणपती येयला म्हणून कितले खोशी आसा? आमी आतां गणपती इल्लो येद्या व्हडलो आमचो आनी उत्सव येवंकूय ना, इतले आमी खोशी आहा की आमकां 8-15 दीस जेवंक पडना घरान। गणपती येता म्हणल्यार ते आमी वाट पळयत आसता, केन्ना गणपती येतलो आनी केन्ना आमी पुजेक येतले आनी आमी केन्ना खोशयेन गणपती फाटल्यान भोंवतले म्हणून। उमामहेश्वरा सहिता सिद्धिविनायक रत्नोपवेतार्थे यत्नोपवेतां समर्पयामि। महादेवाचं महादेव देवताभ्यां महायत्नोपवेतार्थे यत्नोपवेतां समर्पयामि। आता गंध आहे सगळ्यात श्रीखंडम चंद्रम दिवांगन झाडम समनादम विदे चौथ्या बटन लपाचे गौरी ग्लाय महादेवा गणपती सगळे विलेपनार्थे चंदनम समर्पयामि। हरिद्रम शरणवर्णाभ्या हळद पिंजरलाय हरिद्रम शरणवर्णाभ्या सर्व सौभाग्याने सर्व अलंकार गृहताम हरिद्रम महादेवा गौरी ग्लायले मध्ये गणपती ग्लाय हळद पिंजर गा हरिद्रम समर्पयामि। हरिद्रम चरण संयुक्त कुंकुम कामदायकम वस्त्र अलंकार सिंदूर गा गणपती। उमामहेश्वर सिद्धिविनायक देवताभ्यां सिंदूरं समर्पयामि। महादेव गौरी गा उमामहेश्वर सहिता सिद्धिविनायक देवताभ्यां सिंदूरं समर्पयामि।